nyo lang dito rin. Kaya ba? Ito pala, hindi pala yun. Okay! Manalo na. Ito na lang sa akin. Free throw ba pa yung oras, Tom? Hindi. Sa fourth quarter lang? Pau, sino pau? Jambol. Oh, nag-jambol ha, kanila. Ito yung araw, di ba? Araw sa amin yan. Ito, Ken. Pani. Thank you. Isa yung asukan. Thank you, boss dito. Eh, talo naman. Decision! Kaya nagkakasing. Yoga. Joker! Bigyan mo lang kayo ng 15 to shoot! 10 to shoot! pro. Wala. Napit na kailangan. Binigay ko rin ako. Sa akin yun eh. Kabalan. Ayoko niyan. 15 to shoot! Norte! 2 points! Norte! Vamos, ano naman All two. Ang dami ng gusto. All to ba? 4 to? 4 dito, di ba? Estrada po. Estrada! Wala! Pilio! Wala pa rin! Kanya pa rin! 2 points by Oily! Joker! 2 points! Joker! Score! 6-4! 7 minutes and 10 more seconds! Hindi pa nakatamis. Score na to. All Tapos four. lang. Baliktad eh, sila nakaka-pass break eh. 6-4. Si Pilio, may 2 points si Pilio. Tapos si Perpose. Tapos si Kiko. Estrada! 3 points. 2 points lang, 2 points. Norte! Pasto sa labas! Pilio, inbound the ball. Pass to Jinggoy. Jinggoy, nag-aasap pa masaya si Tabor, pass to Babayan. Intercept si Pilio, pinalik na ulit. Jogging, Mr. Sexman. 2 points, wala. Prom, 2 points. Score, 6-8. Mr. Jico Estrada. Paso Percose. 10 to shoot. Paso Oilin. Oilin. Paso Heber. Hooray! Score 6-10. Tama yan. Bola ko dyan. Sige, tignan ako. Tama yan, no? Rana. Pass to Marine. Digo, inaarap si Bago. Pass to Petro. Zero for 3. Wala. Rebounding. Mr. Ramarin. Pass to Heger. Wala. Rebounding Prom. Pass to Corpus. Corpus. 2 points. Pag 10 points, second 5 ha.
Second five. Sepio foul. First personal foul. Second five. First team foul. Para marinig nila. Second five. Oh, papasok ba kayo? Papasok kayo. Estrada. For three, wala. Rebound ni Marcos. Live ball. Gonzales. Ano ba po? Ano score? 9? 11 ko? Kamarin, wala! Rebound ni Estrada. Estrada. Sumalaksak. Save ball. Save ball. Video, wala. Rebound ni Jogger. Norte, bumangka. Wala. Rebound ni Jogger. Jogger, sumalaksak. 2 points. 10-12. Abian. Pass to Estrada. Take shoot. Estrada, wala. Rebound ni Jogger. Pass to Norte. Norte, wala. Rebound ni Estrada. Pass to Kawalan. Amang. Naghanap ng papasahan. Pass to Norte. Norte. Pass to Pinero. To Jogger. 10 to shoot. Abian. Pass to Gonzales daw. 2 points. Gonzales. Uwi na hit yun. Score 10-4. 15 to shoot. Eusebio, 2 points. Lamang. Abian. Madam nagpapasan. Pas to Chicoy. Pas to Pillo. Pas to Calvo. Estrada. Gonzales. Ikaw ni Pillo. 15 to shoot. Pas to Whitehair. Wala. Abian. Black ball. Mr. Larry. Pass to Norte. Norte. For 3. Kapos. Kabayan. Abian. Pass to Pillo. Oilin. To shoot. Pass to Abian. Agaw. Agaw. Kita na bakal daw. Pass to Gonzales. 2 points. Petero. Pass to Norte. Norte. Drive. Wow. Sayang. Wala. Ikaw ni Estrada. Abian. Pass to Gonzales. Pass to Eric sa ilalim. Wala. Andiyan pa rin. Time out. Time out. Black team.
Saan? Number 6, foul. First personal foul, first team foul. Sa gitna na ba? Ito sa kabila. Score, 12-16. Remaining time, 59 seconds. Back to the ball game. Shout out, Mr. Jan. I love you. I love you. Sorry. Libre. Ang ganda ng 3 points mo, kabayan. Ang ganda ng 3 points. Last shot. Oh, ready to jump. Rio. Second to 12. 15 to shoot. Norte. For 2, wala. Rebound ni Estrada. Estrada. Abian, wala. Rebound ni Jover. Last 30 seconds. Larry, 2 points. Larry. Last 24 seconds. 15 to shoot. Three, two. Wala na oras. Score 14-17. Labangan 17. Shout out Mr. Calvo. Busy. Uy, yung kaya ka na bubot. Uy, Score 14-17. lamig na yan. Balik na game na out. Game na agad? Oo. Game na. Abang maaga pa. Mamadali, uwi na yan. Ano yan? Uy! Putay ka! Wala na, binigay mo. Wala na. Sandaan lang eh, sandaan. Ito yung karton oh! Ito yung karton, sandaan. Huwag na yan. Huwag na tayo part. Adalata. Oh, game na. Oh, ibabalik ko na yung arrow. Dito na ha. Rapol! Tapon. Lagay niya pala. Oh, foul. Clear na yung ano, di ba? Sino foul? Red! Sino foul? 11? Ha? 11. Mr. Kiko Mamaril. Pumasok ba? Wala. Wala. Pumasok ba? Wala. Wala pa. 14-17. Rebound ni Gonzales. Gonzales, umikot. Dito bola, dito. Wala. May jumble ba? Di ba sabi nasa inyo ron? Second quarter tayo, isa. Second quarter na eh. Second quarter na. Relax na. Oh, babalik na ha. Yung ano ha. Abian. Pasto Corpus. Pasto Babo. 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 Pasto Eke. Kuha pa lang yung pool. Hindi, wala kami pakialam. Bala ka dyan. Dueron. Pasto Corpus. Corpus. Pasto Rodlet. Pasto Pro. Foul. Where's the foul? Second team foul. Magkuyak magkamukha kasi. Dalawang foul lang ba? Foul na dito. Atos! Ay!
walang highlights eh. Meron ba ako? Dami, puro yun, nakatalikod. Ay, yun. Epe, tulak mo! Yan! Batos! Pass to Corpus! Corpus! Wala! Rebounding from! From! Pass to Babo! Babo! Wala! Nakuha rin! Nakuha ni Babo! Pass to Oz! Pass to Corpus! Corpus! Score 18-17! Abian! Pass to Perpose! Pass to Hefe! 2 points by Hefe! 19-18! Lamang ang 19! James Favor! Corpus! Take to shoot! Side step! Wala! Nakuha ni Hefe! Pass to Abian! Abian medyo nagmamadali! Bumiyangga si Matos! There's a foul! Dexter! Second na? First personal foul! First team foul! Dexter, ano na, pal. Dalawa na foul. Dexter, dalawa ka na! First team foul! Ano? Second personal foul! Dalawa! Angal ka? Tatlo to, sige. Second try! Wala! Rebounded from! Pass to Babo! The hip-hop man! Hip-hop dito! Kapugi-pugi dito! Wala! Nakuha ni Corpus! 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 Nakuha ni Babo! Hip-hop! Wala! Sayang! Oh. Second five! Ready! Second five! Ipay pa! Sige, pal! Second five! Hindi pa alam mo na sa tatlo eh. Ugnot. Oh, labas! Labas kayo na! Ano ba? Kaya, Ano ba? Ano ba? Giging anim na eh. Anim! Pio 3 point! Joker! Oh, masa picture ba? Picture ba? Hop! Hop! Totoo ba yun? Oh, tepe. 30 foul na. sab kami, iba mo. 24! Hindi mo ako magpalit eh. Oh, pwede. Sino may sabi? Ito mo iba mo, namali na labas eh. Yeah, sab kami. Di ba kung pwede sila? Pwede magpalit yun. Ilan ba kayo? Ano? Oh, oh, substitution! Mamaya. Nagbigay na. Okay, ulit! Baba! Vitero, 15 to shoot! Bang! 3 points! Score 21-22! Lalim!
Ay, Substitution. anong quarter na ba? Hepe. Anong quarter na? Second. O, di din may second. Patakaan ko naman. Hindi mo pinipindot. Hindi nga siya masyado marunong daw. Turuan mo nga. Turuan mo. Uy, kay, oras. Sino gusto? Soriano? Oh, Pilyo. Kelo, Pilyo. Score 34-81. Maricel. Pasto Percose. Percose. Wala. Ito ni Joker. Joker. Tapal. Wala foul. Same ball. 15 to shoot. Game. 32. Last 2 minutes. Video. 10 to shoot. 10 to shoot. Percose. Wala. Kanya pa rin. Jinggoy. 2 points by Mr. Jinggoy Estrada. Thirty-four, 23. Wala. Rebound ni Corpus. Umatras sa 3-point. Black ball. Joker. Tumersa. Take to shoot. Wala. Wala pa rin. Nakuha ni Joker. Last 30 seconds. Joker, 2 points. 28-34. Estrada. Pasto Maricel. Soriano. Oh, 24 seconds. 15 to shoot. Pass to Mamarin. Mamarin humikot. Wala. Wala na. 9 seconds na. 6, 5, 4. Wala na. Last shoot. Wala na oras. Running time. Running time. Hoy, announcement din! In-announce daw. Game. Boss Kicks. Captain! Kasunod na lang. Sa ano daw eh, sabi ni Kong, pwede magpalit pag yung palit ng player. Bakit? Fourth quarter lang! Hindi naman kami nagpalit eh. Hindi, fourth quarter lang yun, di ba? Fourth quarter lang yung pwede magpalit. Oo. Lima-lima lang, lima-lima pa rin tayo. Walo lang din sila eh. Hindi. Sa point lang yun. Kaya nagtanong kami bakit nagpalit sila eh. Sino nag-score? Minus yung score ko na nga. Oh, game na, game na. Ayo, back. Okay na. Oh, game na ulit. Lamang naman. Bola dito ah! Dito bola sa kila... Black! Hey! Hoy! Pasok! Black ka bola! Black! Ay, hindi, tama yun. Black pala kanina to. Ayusin nyo ha. Passport na eh. Ayusin nyo. Oh, babalik. Oh, game na. Oh.
Ay, dito yung bala. Example. Third quarter. Wala pa. Hoy, ano ka liga? Hoy, Adi ba pala? Hoy, tagay ka! Kayo mo ah! Ayun na. Start. Grind the game ha, Watling. Basta. Two points. Warning, delaying the game. Rebounding Corpus. Oy, Jason Gonzalez. May ginagawa pala. Bro, 15 to shoot. Counted. 24, time out. Time out. Ha? Walang stop time? Pag time out? Hindi, stop na. Tatlo na sa FP ah. Hepe, tatlo ka na. Ay, ano na eh? Kasi ako na lang. Oh, game na. Ikaw walang stop loss pag free throw na. Okay. Galing sa timeout eh. Tayo mo, team. Stop mo na. Galing sa timeout eh. Jogger, bonus free throw. Timoy, foul ka si Epe. Si Epe sa ikaw, hindi kayo foul. Hindi, ikaw dito ka mo. Pabo! Hey! Wala! Dibaw pa rin yan! Pabo! Pabo! Bravo! Go! Tinali! Pabo gawa! Ito, kaliwa mo. Kaliwa! Ito. 10 to shoot! Fake! 2 points! Score! Change paper! Jogger! Traveling violation! Abian! Pasupilio! 30 shoot! Pasu Jikoy! Jikoy! Eighteen! Hindi tumama ng ring eh. Abian! Pastu Gonzalez na second ang kuya ni Hepe. Mr. Road. 18 to shoot. Itinapot. Wala. Japon. Yellow ball. Yellow. Oh, change arrow na. Yellow. Abian. Abian, right. 2 points by Abian. 38-35. Bono. 2 points. Bono. Lamang ang yellow. Jinggoy. Estrada. Pass to Abian. Abian, pass to kuya ni Hepe. Wala. Rebound ni Oynip. Sa Pino, 2 points. Matanda pa si Hepe. Jogger. Mr.
Abian, first personal foul, second team foul. Wait, may stop, di ba? Hindi, wala. Abang. Sa fourth quarter lang. Okay. Tsaka 2 min. Time out lang, stop time. Jogger, na? Wala ah. Jogger, last shot. Pati. Wala pa rin. Rebound ni Oilip. Wala. Abian, pass to Oilip. Edit pass to Kalaban. Bago. Wala balitan. Ano, second five ah? Balis, balis. Sabi yung second five ba? Labang na sila. Uy, Ryan, wala na second five ah. Hindi naman namapatay yung oras eh. Hindi pala ano eh. Hindi ito yung score, hindi. Second five. Second five. Balis, balis, balis. Napasarap. Ay, score pa ito. Hindi rin magsabi. Ay, alam na. Yo! Oh, bago na ball game agad. Tama ba? 42-39. Pero wala. Rebound ni Maricel. Soriano, pas to Abian. Abian, pas to Jinggoy. Pas to Maricel. Soriano, back to Abian. 10 to shoot. Jinggoy, ikot. Wala. Rebound ni Norte. Norte. 15 to shoot. Corpus. Corpus. Lapit sa bola, lapit. Yellow ball. Lapit sa bola. Terpose. Pass to Estrada. 15 to shoot. Estrada. Pass to Mamarin. Pass to Maricel. 2 points. Mahusay yung mga artistahin sa kabila. Corpus. Huli. Time out. Ano sabi ha? Black team. Kasi yung nakashoot sila yan? Yan. Score. Lapit sa tao. Score 46-39. Oh, wala nang oras. Back to the ball game. Huwag ka maligaw, babo. Porkit masarap ang luto ko. Wala ko sinabi Nilalagyan dyan. ka? Hindi ako makakain eh. Eh, dapat naglagay ka na ngayon. Mamaya na. Wala maganda. Marami pa yan. Abian, pass to Soriano, pass to Perpose. Perpose for 3. Wala. Rebound ni. Save ball. 14 to shoot. Abian, pass to Perpose. Perpose, wala. Norte. Nagmamadali. Norte. Right. 2 points by Norte. 41-46.
Third Palakog. Pass to Estrada. Estrada to Soriano. Soriano, wala. Rebound ni Corpus. Corpus. Pass to Dorte, wala. Rebound ni Maricel. Pass to Erap. Erap. Malapot pa ako, foul. Bro. First personal foul. First team foul. Okay, lagyan mo ako. Hey, to shoot! Abyan! 5 to shoot! Traveling violation! Pero wala! Rebound ni Mr. Gamarin. Pasko Abyan. Abyan. Pass to Perpose. Wala. Rebound ni Corpus. Corpus. Nagpasa ko yung tubig na na. Pro, wala. Rebound ni Abyan. Eight to shoot. End of third quarter. Score 46-41. Lamang ang 46. Oh, balik na agad. Black ball. Black ball, black ball. Oh, pilitan ba? Oh, black ball ah. Oh, pasta. Ay, di pumasok? Ay, papasok. Black, black, black. Oh, ayan ha. Ikutin ko na yung arrow. Abang. Pass to Joker. Joker. Joker, pass to Pro. Ano kung tao kayo? Tao naman sila. Score 46-41 ha. Oy, Dim. Pilyo. Rod. Pass to Matos. Bigay pa rin, bigay! Ay, lapis pa lang. Point guard yun eh. Joker, 15 to shoot. 10 to shoot. Joker. Juan Estrada. Oilip. Wala, kanya po rin. Who's foul? 25, Mr. Joker. First personal foul. First personal foul, first team foul. Dalawa na, Mr. Joker. Hoy, Lip. Pangalawang pagtatangka. Walang buwan.
7 minutes? Bakit ako? 7 minutes. Next. 50 na. Sino? Sino foul? Next sila na. Dex, dalawa ka na. Hindi, tatlo na. Tatlo na, Dex. Second team foul. Oh, pwede na po mag-sub, ha? Pwede na mag-sub. Sub, sub. Oh, 3 minutes. Pwede na mag-sub, ha? 3 minutes. Para sa mga good price na naman yung game, spaghetti. Iyon ang pellet of the days. 2 minutes lang. Support? 2 minutes. Wala nang mandatory ko na 5 minutes, diba? Ano na to? 52. Kaya po 43. Take the shot! Kuya de Jefe. Score. Wala nang mandatory ko na 5 minutes. Stop, stop, stop! Substitution! Wala naman tataroon ako. Yung 3 minutes na lang. Okay. 15 to shoot! 7 shoot! Norte! Wala! Limao ni Soriano! Pasto Abian! Abian! Video 2 points! Score! 4! Limao ni Abian! Video! Wala! Kanya pa rin! Kanya pa rin! Counting! Video! Sino tawag? Joker? Hindi. Basta sa third half, tatlo. Stop! Substitution! Yo, tatlo ka na! Tapos team foul. Tapos ka rin. Pasok. Iyo, 59 na, 59-43. Corpus! Nakuha na Norte. Pasko Corpus! Corpus! 2 points, Corpus! 45. 45, 59. 59 lang po, 15 to shoot! Oh, sige, pag ano, may dead ball. Bawarin! Pasto Soriano!
Sige, pag na-shoot. Pilyo! Time to shoot! Time out! Oh, pumasok ka na! Kunin mo ako. Sa konti. 51-45. Ay, sila lang tayo. Oh, back to the ball game! Isa na lang sa inyo! Sila lang tayo ba? Game! Isa na lang time out nyo. 61-45. Last 3 and 24 seconds. Pitero, for 3, wala. Ikaw ni Pilyo. Agyan. Last 15 seconds. Right, pwede ka mag-stop? Oo, pag pwede, goal. Kanina pa pwede. 3 Saan ba kayo tiro? 3 pag pwede, goal. Wala pag tao! Kaya mo yan! 48. 48-64. Pag hindi pag-shoot, pag may foul yan, pwede mag-foul. Estrada for 3! Wala pa? Wala pang tempo eh. Paano sasab? Sasab siya na. Paulin nyo, foul. Paulin nyo. Foul kayo. Tira. 15 to shoot. Wala. Ikaw ni Pitero. 2 points. 15. Foul kayo, foul. Para nakasab. Foul, foul. Uling niya na. 10 to shoot. Video. Perpose. Minutes ka lang, hindi nagsasalita. Nagsabi na ako. 1 minute and 30 seconds. Hindi na nakasabot. Hindi na wala nagpapaul eh. Paano kayo magsasab? Foul! Oh, sab! Pasok niya na. Pasok ka, papasok! Labas ang lalabas! 1 minute and 12 seconds, ha? 69-52. Perpose. Pass to Jikoy. Jikoy, wala. Inagaw din. Pabo. Foul. Oras ko. 56, 55. Last 15 seconds. Galing talaga ito, ha? Oh, dalawa. Dalawa. Norte, wala. Pexika. Wala. Hoy, inaayos na naman si Boss Kings eh. Mag-inom tayo mamaya. Kailangan ko ng pang-budget natin. Iba na po eh. Wisit! Hindi. Loko yun ah. Bembe, lakas ito. Uy. Epe!